سلام او نايلو معنت مدبنا ابز محبراو ميديا ازربت زخون زعباتات فتفونا بيتي زخونا نايدقن ايوشتنا عبيت حيلتات كم اون ببحري باير كوم دما بايربورت سون كيترفن ابتا هاجر زغون يكون زيغانا جن هاجرات نخياتو كم اون اواي تكبراو كخون حتتو زيومن كالوت لو معنتي ازربت خوينم زوعل زعباتات نحجلكم مزي اللهو فلما غنا خمزيوم زامسلو ازربت زعباتات معلتاو حجلكم كمص متان نذا channel زي سبسكرايب بمغوار دغفكم نختاريني لابو ገለ ጉጅለታት ብዛዕባ ሃገራዊ አገልግሎት ደጊመን መልዓለን እዚ ሕቦ አጀንዳን ፖለቲካዊ ዕላማን ከም ዘሎ ኢና ተዘረበ ዝርከብ እስከ ዝርዝር ሓሳብ ሰሚዕና ንመለስ ሃገራዊ አገልግሎት ኤርትራ ብገለ ጉጅለታት ዝተሐደሰ አቃልቦ ምርካቡ ሕቡ አጀንዳን ፖለቲካዊ ዕላማን ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ተሐሳሲቡ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ መሰረት ብምግባር እቲ ዝተሐደሰ አቃልቦ ኣብ ሃገራዊ አገልግሎት ኤርትራ ንሓቀኛ ሓልዮት ሃገር ይኹን ህዝባ ዝዓለመ ዛዕባ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ቀጻል ኣሉታዊ ነቐፌታ ጸቕጢ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘመተታት ንምምኽናይ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀምሉ ከም ዘለዎ አብሪሁም ንስነ ሞጎት እዞም ነቐፍቲ ዝተሓላለኸ መግለጽ ኣይልዮን ክብል ዘነጸረ ሚኒስተር የማነ ሓንቲ ሃገር ጸጥታዊ ሓደጋታት እንተ ኣጋጢምዋ ገዛ ርእሳ ንምክልኻል ስጉምታት ክትወስድ ርዱእ ምዃኑ ገሊጹ ኣስዕቡ ሚኒስተር የማነ ገለ ሃገራት ይኹና ትካላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕሉፍ በደላት ሸለል ኢለን ዝነበራን ኣብ ጎና ኮይነን ክቃወማውን ዘይከኣላ ሎሚ ብዛዕባ ፖሊሲታት ምክልኻል መንግስቲ ኤርትራ ኣስተምህሮ ክህባ ሞራላዊ ይኹን ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብለን ብንጹር ገሊጹ ሚኒስተር የማነ ብተወሳኺ ኣብ መግለጺኡ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ሕድሕዳዊ ክኸውን ኣለዎ ብምባል እቶም ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራ ዘይሕግዙ ዝነበሩ ሎሚ እሙናት መሻርክቲ መሲሎም ንፖሊሲታት ምክልኻል ክመርሑ ወይ ክነቕፉ ክጽዕሩ የብሎምን ኢሉ ሚኒስተር የማነ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ መርትዖ ሙሉእ ብምሉእ ንጹርን ንካልእ ትርጉማት ዝኸውን ናይ ኣማራፂ ቦታ ከም ዘይብሉ ብምሕባር ኤርትራ ድሮ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ንሃገራዊ ድሕነት ህፁፅ ኩነታት ዝተዳለወ ሰፊሕ ስርዓተ ምክልኻል ከም ዝሃነፀት ኣብ መጀመርያ ሃገራዊ አገልግሎት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ምክልኻል ሓፂር መደብ እኳ ተነበረ ኣብ 1998 ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ተጀመረ ግን ኩነታት ከም ዝተቀየረ ኤርትራ ኣብ ፈለማ በቲ በዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ ንውሓት ግዜ ሃገራዊ አገልግሎት ንምጉዳል ዓብ ጻዕሪ ኣካይዳ እኳ ተነበረ ድሕሪ ገና ብሰንኪ ቀጻል ግጭት ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኩናት ዝተፈጠረ ዘይመረዳእን ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ደው ከም ዘበለቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ከምቶም ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቀሃሙ ቀዳሞት መንግስታት ዝገብርዎ ዕጥቃዊ ፖሊሲታት ቀፂልዎ ከም ዘሎ ተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽንኩር ግዜውን ጾር ሃገራዊ አገልግሎት ሩፍታ ንምሃብ ግብራዊ ስጉምታት ከም ልዕል ደሞዝን ምውፋር መንግስታዊ ጽላትን ከም ዘተኣታተወን ዝብሉ ነጥብታት ከም ኣብነት ብዝርዝር ኣቕሪቡ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኣብ ሃገራዊ አገልግሎት ኤርትራ ተሓድስ መጽ ዘሎ ኣቃልቦ ንሰብኣዊ መሰላት ህዝብና ወይ ንሓቀኛ ሰላም ዘለዎ ስክፍታ ዘይኮነስ ሕቡ አጀንዳን ፖለቲካዊ ዕላማን ዘለዎ ወፍሪ ክብል ሚኒስተር የማነ ኣብ መግለጺኡ ኣተሓሳሲቡ በአምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ማሲንጋ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ መቐለ ንምእታው ሒዝዎ ዝነበረ መደብ ናብ ዕለት 26 ሰነ ከም ዘናውሑ ኢና ተዘረበ ዝርከብ እስከ ዝርዝር ሓሳብ ሰሚዕና ንመለስ ለተማሐየሸ ዜና ሎሚ በአምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ኤርቪን ማሲንጋ ዝምራሕ ናይ አሜሪካ ዲፕሎማሰኛታት ልኡኽ ናብ ትግራይ ክመጹ ዝነበረ ጉዕዞ ንጽባሕ ዓርቢ ጁን 26 ሰነ 16 ለተናውሐ ኮይኑ ጀነራል ተደሰ ወረዳ ሓውሱ ንኹሎም ወታደራዊ ኣዘስቲ ከም ዝረኽቡ ትጽቢት ይግበር ሰናይ ጥዑም ዜና ንሰምዐሉ ሰላም ፍቕሪ ሒዙ ልመጽእ ይግበርልና ሰላም ካብዚ ብምቕጻል ድማ እቲ በዲስ ኣበባ ተኣሲሩ ዝበሃል ዝነበረ ኪሮስ ኣስፋሃ ተፈቲሑ ኣሎ እናተባህለ ይርከብ እስከ ዝርዝር ሓበሬታ ሰሚዕና ንመለስ ሰበር ዜና ድምፃዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ አዲስ አበባ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ሓደ ዜና ሰሪሐ ነይረ እምበርከስ እዚ ድምፃዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ወይ ድማ ተቓላሳይ ፍትሒ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድሕሪ ናይ ዝተወሰኑ መዓልታት ናይ እስር ቤት ተጻኒሒቱ ብሰላም ተፈቲሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ላዕለዋይ መራርሓ ሕወሓት ዝኾነ ጀነራል ጆን መዲድ ተጋሩ ንምጥፋእ ኣብ ከባቢና ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሃገራት ኣሰላልፋ ብመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረ እዩ ምብሃሎም ሲዒቡ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራቢ ኮይኖም ውዒሎም ኣለዉ እስከ ዘረብኦም ተኸታቲልና ንመለስ ናይቲ ዘበኑ ቴክኖሎጂ ዘፍረዮም ዕጥቅታት ተዓጢቖም ከጥፉኡና በቲ ዝኸውና ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ዓበይቲ ሓይልታት መኪትና እቲ ሽዑ ተፈጢሩ ዝነበረ ተጋሩ ናይ ምጥፋእ ኣሰላልፋታት ብትንትን ኣቢልና ኣብ ዘዋና
أب مأخلاي مبرا أب قرن أفريقيا حدشت السلالفاتاتن حدشتي ناي السلالفا لوطتاتن كموص زغبرنا زي ناي عالمنا ناي بوليتيكا تنتنتي فلطويم زي ناي عالمنا ناي وتادراو تنتنتي أببتي فلطويم نحنا بدم زي خنا استماعرون خلينا زي كنتم خلينا ناي بحق جن مختن قالسن ناي هلونا مختن قالسن حزب تግራይ أب زوانا أب كبابينا مسألة وزقنا ناي السلالفالو تسات كمسجي أتي كلتشحن 10 تجارون مدفع أبز خبابينا تفكير زنبرن أي هاجرات السلالفة أيكونن زل الحجي خالي السلالفة يتفكير زل لو زل السلالفة زي ماني فتيرو بمنتاي تفتيرو حزب تግራይን ህልውኑ بزخفلو واقع استفتره حدش السلالفة زي فتيرت مختنا هلونا نازل رجاجس مختينا غيرنا هلونا نازل رجاجس طرح زي كونس كبابينا اب هلونا ناز فطرو وتصعنون هلونا نمدفع زغور ومسبسابن زبتاتنه مختينا غيرنا سلازو كونينا وعل بورتاريا تفريمو تحجي تفطير زلفا السلالفاتات استقلبت السلالفاتات كفطر غيرنا زلنا زي حد عبي نجرينا حزب تግራይ قالسي نوختن زي حد عبي نجرينا حزب تግራይ هلونا كم تزولكم نحنا خالي منم ندلي نجر ابزي ازلكم تغادرتي خالي منم غير تدليو نجر مسلنا يكبر وحسنا نركب هلونانا يرغاغص ማንም ሰብ ክረግጽና ማንም ሰብ ከምድላይ ይጻወተልና ማንም ሰብ ክብርታትናን መንነትናን ግሂሱ ቸቸይልና ከነብር አይንፈቅድን ማንም ሰብ ከም ህዝቢ በቲኑ በታቲኑ ከጥፈና አይንፈቅድን ለዚህ አይና በዚያ ዘለና በዚያ ዘለኹም ነዚያ ሰብ ከም እንስሳ ከነብር ይኽእል ካውዝ ብምቕጻል ድማ አሜሪካ አሞንገ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ጎንጽ ንኸይፍጠር ትፍትን ምህላዋ ናተዘረበ ይዝርከብ እስከ ዝርዝር ሐሳብ ሰሚዕና እንመለስ አሜሪካ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ግጭት ከይፍጠር ትጽዕር ምህላዋ ተሓቢሩ አሜሪካ ምስ ኣብ ስትራቴጂካዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲ መተሓላለፊ መስመር እትውንን ኤርትራ ዝጸናሐ ሓርፋፍ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ዝጀመረቶ ተበግሶታት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰደቶ ሓደገኛን ኣህጉራዊ ቅልውላው ዘስዓበን ኩናት ዳግማይ ብቁጥፍ ክበራበራ ትሰርሓሉ ዘላ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ አሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ንኸይፍጠር ይሰርሕ ምህላው ተገሊጹ ብመሰረት ሰሙናዊ اتحتم ني عباي بريطانيا مصيت ذا ايكونوميست اتم محدار زختل زلو استراتيجي اب دبلوماسياو وحدت متبعن اگداد صطن استمركوسه كم زخونه غليصام امريكا اب قرن افريقيا بفلاي كامونغو غورباب تهاجرات ايرتران ايثيوبيان دحري 10 عامات تفتح زنبره دبلوماسياوي صقامات داغماي بهاغراوي لولاونز تحس دليتات اب دغ بحري ناب زنبره حرفاف زمدنا سمليسو اب زلو الاوان من محدار ترامب اب قطبا نغداوي ربحات عدلات وفري كمون مرغغا نمسفان لمعتاو حجز مقرابن نكلتي منغستات زن هاجرات لعل درجه زلو كلتاوي صمدون زباو حغاونت مهابن كمون سلاماوي متحبار نملوات زصنح قطباو اگداتات كلعل زخللو اگبابات يختل كم زلو اتا مصيت بحفشه تردم جزاء سلفي إثيوبيا ناي مينستر قدات وصع جيرون تيميتوس مدره كمخنيلو زقربو مغلطي طجو حساباتو كحبا كم زيكل تغليصوم مينستر قدات وصع جيرون تيميتوس اب زقربا اوان اب لندن اب زركب چاتام هاوس اب استدالو مدرخ نغداي هرفان بحري سلفي بصقلنا زملكت مدره مهابوز ذكريم نزي سعبو بمغدي انيسيتيس قدات وصع تهاجرا بيلو اتسلفي نمدره مينستر اب بحر زلو مرغص خمز قيره زرد تبايلو كترغوم يبلون كبل نزهابو مخنيات فصام قدات امباس هاجر ايرترا بإثيوبيا قوام الأخاب حبرت افريقان قطباوي كوميشن افريقان اتو بنيام برها حاصير ملسي يبلوم اتو بنيام نمخنيات سلفي بلصقنات بوحلول قانقات ترغاغامي ناي متقعن مفرحن بهلوتات زداناغر وين حد حدو زي سمامع تصراري مغلصيتاتو كحبا وي قبول كغبرو كم زيكل ام محبراوي مراخبيتاتو بزصفرو صحفات تحساسيبوم مينستر قدات وصاي غيرون تيميتوس اب 17 سنه زهابو مدره دليت اب دغ
ባሕሪ ሰልፊ ብልጽግና ንሃገራዊ ልምዓት ጉዳይ ከም ዝኾነን ከምኡን ድሌት እምበር ናይ ግጭት መበገስ ኣይኮነን ክብል ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክህቦ ዝጸንሐ ተጻባኢ ጭርሖታቱ ፍልይ ብዝበለ መግለጺ ኣስሚዑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ብምቕጻል ድማ መንግስቲ ሊብያ ንዜጋታት 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ሃገሩ ንኸይኣትዎ ኣጊዱ ኣሎ እናተባሃለ ይርከብ እስከ ዝርዝር ሓሳብ ሰሚዕና ንመለስ መንግስቲ ሊብያ ንዜጋታት ናይ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ሙሉእ እገዳ ናብቲ ሃገር ንኸይኣትዉ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ እዚ ትማሊ ዕለት ካብ መንግስቲ ሊብያ ከም ዝወጽእ ሓበሬታ መሰረት እንተደኣ ኮይኑ 4 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾና ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ከምኡ ድማ ሶማልያ ሙሉእ ዜጋታቶም ናብ ግዝኣት ሃገር ሊብያ ብባሕሪ ብኣየር ከምኡ ድማ ብኤርፖርት እውን ከይተረፈ ናብቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ዜጋ ናይዘን ሃገራት ንኸይኣትዉ ባንጌሮም ኣለዉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ነዚ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ ዜጋታት ብፍላይ ድማ ካብ 4 ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ሶማልያ ብመገዲ ሊብያ ኣቢሎም ንኤውሮጳ ንኽሰግሩ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሽግራት ናብቲ ሃገር ከም ዘውጽኡ ኢሎም እዮም ክጠቕስዎም ጸኒሖም መወዳእቱ ድማ ከም ዝተዕዘብዎ ዘለኹም ዜጋታት ናይዘን 4 ሃገራት ንሊብያ ሙሉእ ንኸይኣትዉ ተኣጊዶም ኣለዉ ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ሊብያ ከጋጥም ዝጸንሐ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዓሉ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ሓደጋታት ከም ዘለዉ ርኢና ነርና ማለት እዩ ነዞም ኣሕዋትና ድምፆም ንኽስማዕ ድማ ኣብ ብሩስለስ ዝመጽእ ዘሎ ዕለት 26 ጁን 2026 ሓደ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ተሰሪዑ ስለ ዘሎ ኣብ ከባቢ ብሩስለስ ተቐመጡ ኤርትራውያን ድሕሪ ኣለኹም ኮይንኩም ናብ ዝተቆፂሩ ዘሎ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ደገፍ ነቶም ይሕዋትና كيتكم كتتساتفوا ينصوع لتزرارا وخوين زقني حدش أواج منجست تجراي تجبروا نخون تحديد يركب اسكزر حساب سمعنا ملس أواج تجبروا كخون تحدثوا بيت مغرب هنا وكل منجست تجراي تي أبدا حلفة قبائل زطلوا أواج هلونا دحنا تزبط تجراي أواج قدري 300 شدشن إزبار 13 مانتن تجبروا كخون بيرفتحي بيت مغرب هنا وكل منجست تجراي وقعوا بمرحي محلي فلو بمسألة تي بعد شوعة سنة 13 مانتن متمرت ستحفة وقعوا دولة بيت 40 شدشن قدا زلوا أواج بنقرت غازيتات حتى مكسب زوت بيرفتحي بجزية ونت الناس رح لك أن نحكم بعد ما تقليت መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ አባላት ሕወሓትን ስድራቤቶምን እገዳ ቪዛ ምግባሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ስጋት ኩናት ከቀላጥፎ ይኽእል እዩ እናተባሃለ ይርከብ እስከ ዝርዝር ሓሳብ ሰሚዕና ንመለስ መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓትን ስድራቤቶምን ቪዛ ምእጋዱ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ ስጋት ኩናት ከቀላጥፎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ዝሃቦ ሓድሽ ትንታነ ኣመልኪቱ كما قال لصاجوار حوحات نتخا فيدرال منግስት ዝመጽእ ምቁራጽ ባጀትን ቀረብ ሓለኽቲ ነገራትን ኮሙን ውሽጣው ፖለቲካው ምፍልላይን ዘይዕግበት ህዝብን ንምጽዋር ኩይናት ከም እንኮ ፖለቲካው ናይ ህልውና ስትራቴጂኡ ክመርጽ ይኽእል እዩ እዚ ሓድሽ ግጭት እዚ መራሕቲ ሕወሓት ውሽጣው ሓድነት ትውድብ ዳግማይ ንምህናጽን ቅሬታ ህዝብና ብስምዒት ሓባራዊ ምክልኻል ንምቕያርን ዝሕግዝ ምዃኑ ከም ዝሓስቡ ዘለዉ ዘመልክት እዩ ብኣንጻሩ እቲ ተገብረ እገዳ ቪዛ መብዛሕትኦም ኣባላት ኣመራርሓ በመጀመርታ ካብታ ክልል ወጻኢ ብናጽነት ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ስለ ዘይብሎም እቲ እገዳ ብትሕዝትኡ ድማ ተግባራዊ ስለ ዘይኮነ ውሳኔታቶም ኣብ ምቕያር ውጽኢታዊ ዘይኮነ እገዳ ኢሉ ጃዋር ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪቃን ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽትግበር እጃሞም ብዘይምብርካቶም ሕወሓት ኣብ ዲፕሎማሲ ዝነበሮ እምነት ከም ዝተጸንቀቐን እቲ እገዳ ብዘይ ዝኾነ ምትባዕ ተገብረ ብምዃኑ እዚ ድማ ተስፋ ዘቁርጽ ምዃኑ የረድእ ካብዛ ሓሊፉ እቲ እገዳ ብሕወሓት ጥራሕ ዘተኮረ ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ወታደራዊ ምውፋር ከካይ ዝጸንሐን ብሰፊሑ ትረኻታት ኩናት ዘቃልሕን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይምግዳሱ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዘሻድኖ እዩ ጃዋር መሐመድ ኣብ መደምደምታ ትንታንዩ ዓብ ሕቶ ዘለዓለ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዚ እገዳ ብኣሜሪካ ንኽጸድቕ ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ መብጻዕታት ወይ ናይ ረብሓ ቃል ከም ዝኣተወሉ ዘተሓሳስብ ኢሉ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኩናት ሱዳን ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ምቕራቡ ሲዒቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ኣዛራቢ ኮይኑ ይርከብ እስከ ዝርዝር ሓሳብ ሰሚዕና ንመለስ የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ውጊያ ከፍቷል ከኢትዮጵያ ጋር አይደለም በተለይ የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ በብሉ ናይል ግዛት ጌሳን ወረዳ አካባቢ ነው ዘመቻ መስል ነገር የከፈተው መረጃዎች እንደሚነግሩት ቁልፍ የሆነ የአማጽያን ይዞታን መቆጣጠሩንም የጦር ባለስልጣናት ያስታወቁ ነው ያሉት ይህ ዘመቻ እስከ ኢትዮጵያ ድንበር ድረስ ሊለጠጥ ይችላል የሚሉ ወሬዎች አሉ ንሎም ማዓንቲ ኣዛራብቲ ኮይኖም ውዒሎም ዝበልክዎም ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መዓልታዊ ኣዛራብቲ ዝኾነ ሓበሬታታት ሒዘልኩም ክመጽእ መታን ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግጹ ይቕኒለይ